हो रहा है। हो गया जी। एक बार घुमा दो। लो। हो गया देखो, बस दो अपना दो वाला। ठीक है, हरा दिख रहा है भाई। वो पहले था। चलो पास में जूम कर जूम। थोड़ा सा अच्छा क्रीम डालेंगे तब करो, ये दिखना चाहिए ना अच्छा तरह। देख लें डाले क्रीम गजब मस्त लग रहा है। उसे मत बीच में बंद मत करना।